General Calizo, indispose mo po siya, so wala, natukin mo itong ingkod dili, ibalik gini siya, kasi sumpayra sa akong gipangayo nga kining resolusyon. So, mo itong akong dakong pasalamat, nga gibalik-bali ni Konsel Abate, para nga magagag dito, so ang majority, balik yapon sa akong gipangayo kay madumduman ang konseho nagpagula naman og kining resolusyon ni Agi pa sa pagsupag sa takeover kani extension naman ni simple naman ni dili naman ta dapat maglalis extension naman ni nga padayon namong pagsupag kani napasalamat ko kay napektuhan siguro sila sa ni Aging hearing matud pa ni Attorney Paliogna kay katulad akong gingon ganina sa pag akong comment balik ganina sa marag rejoinder kang Konsel Abate nga ipangutanan lagi ang luwa kung pila kuno ka water district sa tibok nasod 500 kapin pangutana sila pila ba ang take over nila duha sugod pa sabot wala kay klaro precedence kaya giklaro pa gid sila ang pag take over ba base sa PD 198 yes nangano karon wa man sila nagsunod sa PD 198 so, but pa sabot, isa na gid ang nabilin nga natuman gid nila sa duha ka buok isa naman ang Cagayan de Oro sa duha ka buok nga ilang gitikoberan kaya ako lang gibalik-balik ang takeover lagi dili magamit sa karon balik-balikon gyud na nato maski kinsa makasabot maski usa ka elementarya nga tinun-an makasabot nga ang giingon sa mong balaod ang pag takeover dili general rule mahimo la siyang last resort kung gikinahanglan ug ang gabayan mao nga mahimo lamang kini kung ang usa ka water district nakautang sa kang luwa. Nakautang ba na si water district? Naiutang si water district ang pero dili na mo ang issue karon kay outstanding gabayad man si water district. Kapaluman mo nga sukat pa sa una 2017 pa kami ni kanhi Konsehal Bonglao, Anhing Bonglao, kanhi Konsehal Buboy Daba, kanhi Konsehal Eric Salcedo, dili pa ko konsehal. Ako pa ilang abogado hantod karon nabali naman kay ako naman ang incumbent. Pero padayon nga po ko abogado nila, sila mo na lang ang sa Bantay Tubig Movement. Okay. Kontrata man ang isyu ni Kobe ug ni Water District nga unsaon kung ang ga-insister si Kobe nga nako ni utang si Water District base sa kuno sa ilang kontrata.